Yeah. Yeah, Indonesian time. Yeah, it should be 2 p.m. until at 4 p.m. 4 p.m. Taiwan time. Yeah, I will change this. Thing. Yeah, so this is about the time. It will be 2 hours of our learning process. And then about the syllables, yeah, as you can see here, yeah, we have 8 sessions, yeah, 8 meetings for this semester, yeah. We have 8 sessions, and every session, yeah, we will have about one modul, ya, one topic. Bro, kalian sudah dapat ini ya modul? Sudah, Sir. Alright. Ada yang belum dapat? Itu challenge saya, Sir. Emang enggak? Kalau belum dapat itu ada digital modul ya. Iya. Iya. Nah, diakses di situ aja gitu. Jadi kalau belum dapat masih ada cara lain. Kita akan ada 8 pertemuan ya. 8 pertemuan untuk semester ini ya. Untuk sementara ini saya buat schedule-nya seperti di slide ini. Jadi online 1 hari ini ya topiknya tentang penerjemahan cerita fabel ya. Nanti minggu depan online 2 topiknya penerjemahan legenda dan seterusnya gitu. Tetapi nanti ini bisa saja ada perubahan ya. Perubahan di pertemuan mungkin dari pertemuan 5 ya, 5, 6, 7, 8 akan saya ubah. Nanti kalau bisa kalian nanti presentase ya, presentase. Bukan presentase sih sebenarnya kayak semacam diskusi nanti kita ya, gitu. Diskusi aja. Nanti kita akan bagi kelompok, kemudian bagi topik ya. Topiknya tetap dari modul kalian ya. Kemudian nanti kalian presentase, yang kalian presentasikan itu tentang teks ya, bagaimana kalian menerjemahkannya, apa kesulitannya gitu. Dari apa yang sudah kalian pelajari ya, pastilah translation 1 sampai dengan translation berapa kalian sudah pelajari? 10. Ya, 10 kalian sudah master ya, 1 sampai 10 gitu. Iya, pasti ilmunya sudah banyak. Nanti akan saya ini infokan lagi di grup ya. Grupnya siapa, topiknya apa, bagaimana nanti presentasinya. Alright, so this is about course syllabus for the semester. We have 8 meetings ya. Any question about this? No? No. Kalau yang baik untuk yang sambil bekerja misalnya harus di mute kan nggak mungkin bisa ikut berdiskusi gimana tuh Sir? Karena kita hanya beberapa orang aja yang bisa aktif, paling 2-3 orang. Iya, kita nanti lihat ke depannya ya, karena presentasinya bukan minggu depan atau 2 minggu lagi, nanti mungkin OL ke-5, OL ke-6, 7, 8, mana tahu ada perubahan atau kita nanti tukar schedule, jadwal, kita belum tahu ya, karena ini masih awal-awalnya kita masih coba-coba gitu. Hari Minggu gimana ya gitu. Kalau nanti ada perubahan, kita milih jadwal hari malam kayak sebelumnya, ya why not ya kan? Iya. Itu lebih bagus. Intinya nanti semuanya akan kita diskusikan. Saya nggak ada yang mau maksakan harus seperti ini. Kalian harus ngikut saya, enggak gitu. Saya nanti akan tanya kalian gitu. Oke. Ya. Jadi mengenai presentasinya masih lama gitu, tapi harus sudah dipikirkan dari sekarang, dipersiapkan ya gitu. Nah, ya ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya. Ya, next about assessment criteria, ya. Jadi kalian sebenarnya beruntung. Itu semester sebelumnya ya saya mengajarkan ini itu paket. Satu paket itu penerjemahan karya fiksi, English morphosyntax, sintaksis bahasa Indonesia itu satu waktu saya ngajarkan itu 2 jam, 3 modul gitu. Dan semester ini kalian bersyukur udah dipisah gitu ya kan, udah fokus satu-satu gitu.
Itu mungkin jadinya itu ya, Sir, guru pembimbing gitu. Dulu kenapa? Jadinya itu guru pembimbing, soalnya mahasiswanya sedikit kan. Ini tetap dia seperti mata kuliah kalian yang biasa gitu. Bukan konsultasi ya, ini mata kuliah umum gitu. Nah, Wah, banyak juga ya. iya gitu. Nah, kemudian mengenai assessment criteria ya, as you can see here on my slide, it will be about 30% your participation and then 70% about your assignment ya. 30% partisipasi ya, kemudian 70% penugasan. Ya, partisipasi itu nanti ya partisipasi berupa discussion and quiz. Kalau kalian lihat di LMS kalian itu ada discussion and quiz kan, gitu. Iya, ada. Nah, iya, saya akan buat ya, kadang-kadang nanti di situ saya akan buat diskusi, saya akan kasih kuis ya, tapi tidak setiap meeting lah gitu. Oke. Nah, itulah dia partisipasi Anda, 30% saya ambil dari situ. Mengenai assignment ya, assignment itu 3 kali nanti ya, mungkin di pertemuan 3, 5, dan 7, tapi bisa aja perubahan ada nanti. Alright, ya, ada pepatah mengatakan, apa pepatah? Kenal maka kata. Tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. So, oke. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan ya. My name is Sahat, ya. I am from Medan City, North Sumatra, Indonesia. I live in Taiwan almost about 2 years. I do my master here. Yeah, I do my master here. I major about applied linguistic. Ada yang tahu apa itu linguistik? Tentang bahasa. Iya. Seluk-beluk bahasa ini kan ya, kayak Bahasa. berbagai macam. Bidang kebahasaan, tata bahasa, bidang kebahasaan, ya. 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 Jadi when I was in undergraduate, like you all now, I studied about English education. Pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya guru. Guru. Ya. Kenapa? Kenapa, Mbak? Enggak. Iya. Suka guru ya? Guru kan pahlawan dan luar biasa kan? Iya, tahu aja. Iya ya, gitu. Ya, jadi I studied about English education in State University of Medan, Universitas Negeri Medan, ya. Ya. Kemudian when I finished my study in 2013, ya. Saya selesai di tahun 2013, I work for tahu apa itu NGO? Ya, yang organisasi itu bukan yang organisasi yang non-government organization, ya, non-government organization. Saya di NGO namanya International Humanity Foundation, ya, itu dari Amerika, ya. For about almost 4 years, hampir 4 tahun. Jadi we help poor children around the world. Jadi kami membantu anak-anak miskin di dunia ya, di Kenya, di Thailand, Indonesia. Indonesia itu negara miskin. Iya, saya juga tahu. Makanya kita di Taiwan. Iya. Kita miskin. Miskin dalam bidang pendidikan ya. Kalau dalam sumber daya alam kita kaya. Iya.
Iya. Iya, jadi itulah ya pekerjaan saya dulu. I work for NGO. Ya. Oke. And then I came to Taiwan in 2018, 2018 ya. I started to do my master here. My university in Taoyuan, Neili, ya. Taoyuan. I live in Taoyuan. Nelly. Yes, Nelly. Chongli, ya. Yuanzhi University, ya. YZU, Yuanzhi University. Yuanzi. Yuanzi. Udah ada pernah kemari? Sudah ada? Pernah. Enggak pernah ngantar ada saudara bos yang wisuda di sana. Ambil studi di sana. Iya. Yuanzhi University ini Iya. universitas lokal ya, swasta gitu, swasta. And then now it's your turn, guys. Yeah, we have about 5 questions here. Yeah, and I want you to introduce to your class about yourself. Yeah, about your name, which part of Indonesia are you from? What do you do? What do you do means what do you do for a living? What is your job? Something like that. And why did you study about English in UT ya? UT itu bahasa Inggrisnya ya? Open University. Taiwan Open University atau Open University? Indonesian Open University. Indonesian Open University. Yeah, why did you study about English in Indonesian Open University? And then what will you be in the future? Yeah, what will you be in the future? I have no idea. Maybe you want to run your own business, yeah, after you finish your job from Taiwan, or maybe you want to be an English teacher because you study about English in UT, or you want to be a full-time mother for your family, right? Yes. So, how many students are you in my class right now? 9. Yeah. Okay. Who wants to go first? Yeah. Just feel free. Yeah. Feel relaxed. Yeah. Iya. Yeah. Because this is our first meeting, so just have some relax. Yeah. No need to be so serious. Yeah. Okay. Okay. Someone can volunteer yourself to talk about Saya dulu deh. yourself. One by one. Yes. One. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon. My name is Martija. I came from in Bekasi City, west of Java, and I have been working in Taiwan for about 10 years. Wow. And ini answer question one by one ya. Yeah. And yeah, you work in Taiwan for about 10 years. Yeah, about 10 years, yes. Do you do? And then I'm taking care of grandpa here. Yes. Yeah. And why did study about English? Actually, I'm very interesting to learn more about English, and so I decided to study to choose. Yeah, no, I mean I decided to choose the English English apa ya maksudnya? Banyak di kelas English. English class? Yeah, English class because I'm really interested about English. I just want to learn more about it.
And apa ini yang selanjutnya? What What? will future? Maybe when I go back to Indonesia, I will find some opportunity, or maybe I will see what's the opportunity that time. Maybe like translator or work in a foreign company. Right. Yeah, that's my ambition actually. And then I think I can speak Mandarin too. So I think English and Mandarin is very important language in this world. Yes. So yeah, I think we can get some chance or opportunity when we go back to Indonesia next time. Thank you. Very good. Yeah. Yeah, your English is good. I hope you can learn more about English at this last semester. Yeah, never stop to learn. When you finish your study from UT, never stop to learn. Yeah. All right. Yeah. Next, please. Aku deh. Tapi Yes. aku mix ya, Sar. I can speak English fluently and sometimes bahasa Inggrisnya acak-adul. Ya, slowly, ya, pelan-pelan, pasti bisa, ya. Okay. Yeah, good afternoon, my friend and sir. I want to introduce myself. My name is Isnain Evi Nuraini. My call name is Evi. Nah, and then which part of Indonesia are you from? I'm from Central Java, Cilacap. And then I'm work in Taiwan for 4 or 5 years. 4 years. For about 5 years, right? 5 years. 5 tahun ya? Baru mau sih, belum 5 tahun. 4 tahun. 4 Okay. tahun lebih. 4 years, ya? 4 years. 4 years. Yes. Okay. And I'm taking take care disability person. Okay. And why did you study about English? Yeah, like Miss Martija, I want to increase my English too, and I want to speak English fluently, like native speaker like that. And then I know English is very important to communication with foreigner. Yes. Yeah. Okay. And what? What will be in the future? What will you be in the future? Maybe when I'm go back to Indonesia, I want to being teacher and Great. Thank you so much. okay. Well, you are welcome. Thank you, sir. No, That's my you introduction. continue. I say thank you because you want to be a teacher. Yeah. Itu kan tugas mulia. Yes, that's true. You want to say more? Maybe enough. That's Okay. Yeah, so English is very important nowadays. Not only English, but also Mandarin. Yeah, because in some countries, they use Mandarin, as their communication language every day, like Taiwan. Yeah.
I'm so proud of you guys because your Mandarin is excellent. Everyone, I think every one of you, your Mandarin is excellent. I couldn't speak Mandarin. Yeah, it was Me so, too, sir. yeah. So we have to study hard. Okay. Next, please. By the way, siapa tadi yang sebelumnya? Effie? Baru saja Evi ya. Iya. I think you are lying. You said your English is not good, but you actually can speak very well. Yeah. Oh, because I'm so cincang apa ya? Nervous. So Ah, I think my English so bad. yeah. No. You are not nervous. Yeah. That's great. Okay. Next student, please. Can you introduce about yourself in this class? Yes. Me. My turn. All right. Welcome. Hi, sir. Hi, everyone. Good afternoon. My name is Yunita Sari. I'm from East Java, Tulungagung. And what I do in Taiwan is I'm caregiver, taking care of grandma. And then why did I study English? Because I like English and I want to improve my English. Also, I want to communicate in English with foreigners. What will I be in the future is like I will like to be a translator when I back to Indonesia. Great. Yeah. Yeah. It's a perfect job to be a translator. Yes, it's a perfect job. All right, thank you. Yeah, thank you. I hope you can get your dream job in the future, ya Mbak ya. I hope. Yeah. Thank you, sir. Yes. Thank next students, please. Ya, Bisa dengar saya nggak, Sir? bisa. Oh, okay. Hello, Yeah. everybody. My name is Istiqomah. I'm from Kendal, center of Java. I work in Taiwan about 4 years now, but I little bit can speak Mandarin because I work at a factory. Factory. Yeah, factory. Yes, correct. That's why I couldn't speak Mandarin that well. Okay. Why did you study about English in Indonesia Open University? What? What makes you to study about it? Because I like English, so interesting, and then I want to improve my English, and then I can speak to other people from other country. Maybe Right. I meet. Okay, so maybe in future if I go back home, I will be a fully mother. Yeah. So have you have a boyfriend right now, or do you have a husband already? Boyfriend. Oh, okay. Oh. Okay. Yes, sir. Yeah, you choose to be a full-time mother for your family and for your husband, for your children. That's great. Yeah, that's a perfect job also. I appreciate it, your passion. All right. Do you want to say anything? No, sir. Enough? Thank you. Okay, thank you. Next, please. Hello everyone, and sir, Yes. my name is Christina, and I have in Taiwan for about 26 years.
as caretaker. Why I do study in Indonesian Open University, because I want to memantaskan diri menjadi guru. Oh, you want It's to my here. it's my dream job. Even if meskipun saya nantinya nggak bisa guru, maybe di ilmunya itu bisa disalurkan, maksudnya bisa diajarkan ke anak sendiri seperti itu. Yes. What will you be in the future? To be an English teacher. Why do you study about English? Because I want to learn another second language. I want Oh, biar punya apa ya, bahasa gitu, bukan dua bahasa. Suara apa ya? okay. You, yeah. Lanjut. Ada lagi? Yang lain bekerja ya. Boleh tidak saya minta, ini kan ada chat, maaf yang saya. Boleh tuliskan namanya di meeting chat ini. Tuliskan namanya masing-masing, cuma nama aja. Soalnya nama kalian di ini nggak ada di layar. Contohnya namanya aja gitu. Di chatting room ya, di meeting room. Boleh ya? Biar saya tahu apa. Nulisnya di mana ya? Di chatting room ya. Di chatting. Oh, di chatting room tuh nama masing-masing gitu ya? Iya, cuma nama aja gitu. Oh. Saya ini ya kan tahan saya buat itu. Lima. Itu siapa ya, kok gerasak-gerasak nggak genah? Iya. Ini. Oke. Sudah selesai semuanya atau ada yang masih belum? Iya. Nah, I will give you a questions ya, because almost all of you, you say that you want to study English because of you wish, you have a big hope. You can talk to the foreigner, you can talk to the English people, right? You can communicate with people from different countries. So my question now is that, what did you do so far? Yeah, what did you do so far about talking, about speaking to English people? Do you have any experience? Kalian kan tadi bilang supaya bisa praktis sama bule, ya kan? Banyak tadi yang bilang gitu. Nah, apa yang sudah kalian lakukan gitu? Kalian sudah 4 tahun di UT, pasti pengalamannya sudah banyak ini, jumpa sama bule, ngomong sama bule. Gimana? Sudah bisa komunikasi atau masih nggak ngerti apa yang dibilang, nggak paham atau ada kendalanya di mana? Pengalaman aja gitu. What do you have so far gitu about practicing your English with English people?
Can you share with us about your experience? Yang ngomong kayaknya ya. Mungkin kalau untuk mereka ngomong ngerti, tapi giliran kita untuk ngomong itu nggak bisa. Kehilangan kata. Iya kan, terus di otak itu kayaknya amburadul gitu karena terlalu nervous atau kalau enggak karena nggak sering dipakai jadi kata-katanya itu apa sih ya? Lupa atau susah mengucapkannya gitu ya? Terus ngucapinnya, tapi kalau mereka ngedengerin atau apa itu mungkin untuk yang ini mah mungkin ngerti mereka ngomong apa, tapi untuk ngasih balik jawaban atau apa itu kan kayaknya kurang maksimal gitu dan mereka nggak ngerti kayak gitu. Malahan kan jadinya kalau ngomong itu kayak Indonesia ditranslate ke Inggris gitu, jadi salah kata per kata kayak gitu. Mbaknya udah sama negara mana sebelumnya pernah praktis gitu? Enggak sih, maksudnya kalau aku sih waktu itu pernah praktisnya itu mana ya? Waktu pas ada pameran gitu, majikan saya gitu ada pameran, terus dia tuh nyuruh aku ngomong, katanya ngejelasin lukisannya dia ke dia, sedangkan saya kan nggak bisa, maksudnya belum bisa banget gitu, dan cuman ya apa sih ngomong-ngomong yang dasarnya aja kayak gitu, dan pas dia ngomong sih ngerti, cuman mau ngomongin baliknya itu terlalu nervous karena saya juga nggak pernah ngomong sama orang langsung sih, maksudnya sama orang bule langsung kayak gitu, paling cuman sekali 2 kali aja kayak gitu, sekali 2 kali 3 kali aja kayak gitu. Berarti masih komunikasi. So you had one way communication ya. Berarti mbaknya tadi hanya satu arah komunikasi saja. One way, iya, one way. Dia aja yang komunikasi, mbaknya ngerti gitu. Tapi mbaknya mau bahas sekedar ya. Iya. Itu karena mungkin ini, Sir. Kita kalau ngomong kadang terpaku sama grammar. Ini salah ya. Ini apa benar nggak? Gitu. Yeah, can you practice our English this time? I know you can speak English, everyone here. Yeah, please practice. Yeah, kenapa tadi Kak? What is it? It's because kita itu terlalu terpaku sama grammar gitu, Sir. Kalau mau ngomong itu, ini benar nggak ya kalau ngomongnya kayak gini, kayak gitu, Sir? Yeah, we focus on grammar too much, right? We focus too much. Yeah. While the important thing about communication is to understand each other, right? Yes. Oh, maaf, itu suara apa ya dari tadi? Iya, ada yang sambil kerja kali nggak di-mute, lupa mungkin. Siapa ya? Lagi saya kalau kerja saya mute nanti, takutnya mengganggu yang lain kan. Dari search itu bisa di-mute kok, maksudnya kita mute semua dulu. Nanti kalau ada yang mau ini. Ini saya coba ya untuk mute-nya nggak, aplikasinya ini beda-beda gitu deh. Tampilan saya nggak bisa saya mute kalian. Oh. Ya udah kita coba mute semua coba. Masih denger nggak itu? Sekarang sudah tidak ada ya? Oh iya, sekarang udah nggak ada sih. Iya. Maybe Anita can share to our about her experience about talking with bule. Iya, iya. Tadi sebelumnya, oke, kita bahas ya. Before, one of your friends said that because of we focus too much about grammar. So when we want to try to speak in English, we think too much how to organize our sentence in a good grammar, right? Nah, itu tadi kendalanya gitu. Sementara the important thing about communication is to understand each other. Tidak penting bukan tidak penting, tetapi yang paling penting itu adalah you understand what I mean and I understand what you mean. Oh iya,
Gitu. Maknanya tersampaikan, yang penting apa yang diomongin ngerti gitu ya, Sir. Intinya poinnya tersampaikan. Oh, Bukan grammarnya yang dinilai ketika speaking ya kan, tapi informasi apa sampaikan dan informasi apa yang saya dapat. That's a very essential in communication. ya. Yeah, next. Ada lagi, can you share us about your experience? Ya, this is very important. Jadi we learn from each other. Kita belajar dari yang lain gitu. Ya, Iya. please. Mbak Anita. Aduh, alarm. Kenapa? Silakan Miss Anita. Miss Anita, can you share your experience to us? Yeah, I want to hear your experience, your story. Because you have Because- so many bule friends. Yes. Who? Anita. Anita, sir. Ah, where are you? I'm looking for you. Yeah, I'm here. Yes, I had experience with a Germany guy, but his English is not very well, so we just communicate with daily communication, like just normal. And then if we're talking with some bule, we don't need to be afraid about the wrong word that we say. Just feel freely to speak out. It's like that. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, I got it. When you said when you practice with one person from Germany, and then you had some problems. What was the problems? Itu kendalanya di mana itu? What was the problem? Because he cannot speak English very well, so sometimes also he cannot speak Mandarin either. So sometimes we just use body language. Body language. Yeah. Body language. Yes. Body language. Yeah. Wah, And he like in forest. Ya. Jadi sebenarnya ya ada juga keuntungannya ya jika lawan bicara kita itu interlocutor. Dalam bahasa Inggrisnya interlocutor, artinya lawan bicara. Dalam speaking ya, ada yang mendengar, ada yang berbicara. Jadi lawan bicara interlocutor. Ada juga untungnya jika mereka sama dengan kita. Artinya English is not their mother tongue, ya, it's not their language every day. Kenapa? Ya, kebanyakan my experience ya sama dengan saya. Jadi kalau mereka itu praktisnya pelan-pelan gitu. Jadi kita ngerti, dan kata-kata yang dipakai itu juga umum dan sederhana gitu. Ada untungnya juga. Berbeda dengan orang yang asli, if someone from America or from UK, they speak very fast, kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngikutin. Itu sama saja, ya kan? Itu. Ya, jadi gunakan kesempatan ya kalau dia bahasa Inggrisnya sama dengan kita, ya kira-kira bagaimana ya, tekniknya supaya saling mengerti gitu. Be the another. Iya. Ada juga closer yang mereka-mereka yang habis kerja di kayak Singapura atau mana itu yang berbahasa Inggris tuh boleh juga share gimana kendala kalian. Iya, itu Mbak Christina, ketua kelas kita. Ayo Christina, share. Mbak siapa gitu yang bekerja, maksudnya yang sehari-harinya bahasa Inggris. Aku kan No, because my boss is Malay. That's why jadi nggak ngomong bahasa Inggris sih, pakai bahasa Melayu. Mbak Istiqomah.
Mbak Martija, dia juga pintar bahasa Inggris, bukannya dia? My experience, okay. Iya, share. I'd like to share my experience how to learn English, maybe daily English. I learned a lot from my previous boss. He's an American, so we almost chatting every day, use English, using English, and I learned from him how to write correctly, how to speak correctly in English. And then I often watch a video from YouTube about how to speak English correctly from a native speaker from America or UK. I often listening or watching maybe English class. There's a lot in YouTube. You can watch it too. You can search in English in YouTube how to speak English. So I learned a lot from video and my previous boss actually, and keep practice how to talk to other people, use your English, because I think when we learn about language, the most important one is we should practice how to speak, how to use it, so we can improve it little by little. That's all. What is your name? Martija. Martija. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Great experience. Yeah. Such a great experience. And okay, my question to you, Martija. So, which kind of English do you prefer, American or UK? American. American. Because yeah, I think it's more simple than British English. Yeah, simple. It means it's easy to say or it's Yeah. easy to understand. Easy to say, and I think more what? Nggak terlalu apa ya? Formal gimana ya? Maksudnya? Lebih umum gitu ya? Yeah. Ada. Commonly, I think easier to say and to understand when we talk each other with American guy. Like, I think it's easier to understand. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Okay. How to pronounce? We should learn. Okay. One more tips. One more tip from me is we should learn everything, like okay, UK or American, because we should know how to different how do they speak differently, like maybe water in America and in British water. So we should learn everything actually. Yeah. 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 Because I agree. they have like they have different just a bit different how to pronounce some words. Yeah. Yes. Like water, like many more, like chips, potato chips. You can search in internet and learn more from there. It's very, very interesting to learn. Yeah. We can learn everything from internet. Don't just watch movie or like drama, Korea or what. I very seldom to watch movie or drama. I almost watch how to speak correctly English from native speaker. Yeah, so we can improve our English without spend lots of money. Movie we can improve too, but Yeah. really? Yes. Yeah, you can use your free time to watch YouTube about English speaking from native speaker. You can search a lot of native speakers YouTube channel.
You can learn from them. It's free, so I think it's very nice. Now we can learn everything in the internet freely without spend a lot of money. Just my tips. Yeah. Yeah, I can see that, Matija, you have a very big motivation, yeah, to improve, to Yeah. study about English, and I can see that right now. The Thank result, you. the result is fantastic. Yeah, your Thank you very much. speaking is beautiful. Your And, speaking practice is excellent. Yeah. and one more time, one more tip. When we learn about language, Mandarin or English, we should talk more. Don't be afraid if you maybe you oh I can't With speak. who? I Sorry. can talk. No, like Mandarin. My boss tell me that I really like Taiwanese. Your Mandarin is very good because I always speak. I never afraid to be wrong. So keep improving, improve, and improve. You should talk more. Maybe you can find some people and you talk to them. You can practice more when you talk each other. So don't be afraid. Okay. Okay. Yeah. Ya, Mbak. Yes, Okay. yes, I agree. Yeah. Yeah. About English and British English, yeah. So Yeah. the big difference is about spelling and pronunciation, ya. Yeah. Spelling itu pengejaan, ada perbedaannya. Contohnya, center, itu berbeda. Kalau American, they say center. 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 Kita kebanyakan R-nya dibaca ya. Iya. American, Jelas R-nya kalau Amerika. they pronounce R clear, yeah. They pronounce are clear, but not about British English. They don't pronounce R very clear. Iya. Wait. And then about pronunciation, yeah, that's about pronunciation. And about spelling, pengejaan, ya, yang tadi center, centre, pronunciation-nya juga berbeda. Kemudian juga istilah-istilahnya. Kalau American English, apartment, tapi kalau British Apa tadi? Flat. ya, Bukan flat ya. ya, flat. Kayak Singapura dia. Iya. Apartment. That's for American English. And then flat. Oh, British. Right. Okay, guys. Yeah. Anything you want to say more? All right. Yeah. I hope that because of everyone in this class have a perfect English, I hope we can make a group of speaking English, yeah, next time in another meeting. If you want it, I can help you guys to organize about our speaking practice. If you want it, I can help you. All right. So now we want to review a little bit about the theory of translation because we will be able, to translate some text, from your module, for the next meeting. Before we go to that part, I want you guys now, we review, what is the meaning of translation, and then what kind of translations that we can use to translate for a text, because
You have learned about translation 1 until translation 10, but you might forget about it right now, while it is very important, yeah, to remember it, because if you forget it, maybe you will have some problems, yeah, when you do your translation, yeah, for the text from your module. All right, so the theory of translation, yeah. The theory of translation, we will talk about, and also we will talk about the process of translation, and then we will talk about some method of translation, and also about learning process, how to do a better translation. Yeah, some tips that I can give to you, yeah, at the end of this class, how to do a better translation. And this is a very important thing for you guys, because before, some of you, you want to have a job like such a translator, right? You want to work, yeah, you want to work as a translator in the future or interpreter. Yeah, they are same. Yeah, yeah. So we have 5 questions here. Yeah, what is translation? What is source language and target language? What is the difference between translation and interpretation? Why do we need to learn translation? And what is the role of translator? We will try to answer these questions in the following slide. Yeah. Ya, jadi ada istilah-istilah tertentu yang akan kalian sering dengarkan nanti ya, di setiap kelas kita, di setiap pertemuan kita. Ada yang disebut dengan SL ya. SL itu source language. Source language is the language being translated from. Bahasa Indonesianya apa kira-kira source language? Bahasa sumber. Iya, bahasa sumber, BSU. bahasa awal. Kemudian nanti kalian sering dengar TL, target language is the language being translated to. Apa ini? Bahasa Bahasa sasaran. sasaran. Iya, bahasa sasaran ya, atau bahasa tujuan, atau produk. Oh, produk. Oh, produk. Produk kan hasilnya gitu. Oh. Ya, nah ini istilah-istilah ini harus diingat ya. Ya, apa itu bahasa sumber ya, apa itu bahasa sasaran atau produk ya. Okay. Okay, next ya. Definition of translation. Yeah. So when you do translation, yeah, you need some source of language, ya. Atau itulah yang disebut dengan bahasa sumber, ya, sebagai bahan. And then you need to translate it into the target of language, ya, untuk menghasilkan sebuah produk atau bahasa sasaran. But you have to think about, when you do your translation, you have to think about, you have to put your attentions about the meaning, yeah, the meaning of your language, the meaning of your translation when you do the translation. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ya, meaningnya itu berada di tengah. Ya, bagaimana kalian ya menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa target itu sehingga meaningnya tersampaikan.
Yeah, so you have to discover. Apa itu discover? Discover. Menemukan Iya, atau di mana ditemukan meaningnya ini? pada teks yang akan kita terjemahkan. Kita keseluruhannya kita pahami dulu, baru kita Iya, apakah di source sesuaikan. language atau di target language? Dua-duanya harusnya sih Kayaknya. Iya, disesuaikan dengan budaya, latar belakang budaya dan ininya audiens atau pembaca yang akan melihat produk. iya. Jadi kita fokusnya di sini meaning dulu ya, meaning atau ya meaningnya kita fokus. You have to discover about the meaning, ya, in the source of language, and then you need to retell. Retell itu apa? Menyampaikan kembali ya, menceritakan kembali. Menerangkan kembali arti yang sudah kita discover tadi ke bahasa target. Iya, ya, retell in the target language, ya, in the target language. So it will have the same meaning, ya, from the source of language to the target of language. Ya, kira-kira seperti itulah definition of translation, ya. Ya. Oke. Atau ada yang lain yang kalian pelajari gitu sebelumnya ya. Oh, translation itu sir ada juga definisinya seperti ini gitu. Boleh, nggak apa-apa, yuk. Tadi ada yang menyinggung tentang budaya, konteks dan lain sebagainya gitu. Boleh. Yang di luar slide ini boleh kita bahas. Kurang lebih sama sih intinya. Nggak apa-apa. Karena kan terjemahan itu kan harus Bebas. budaya ya dari bahasa itu sendiri gitu supaya dia meaningnya tersampaikan gitu. Ada yang mau ada definisi lain dari translation? Nggak apa-apa, boleh, silakan kita share knowledge ya, share opinions. No? Oh, yeah. Yes. Iya. Siapa tadi? Hah? Ada tadi yang mau ngomong? Ada? No? Oke. Iya, ini dia definition of translation ya. Oh ya, nanti saya gini. Kalau sudah terbentuk nanti grupnya, jadi nanti PPT-nya akan saya bagikan di sana jauh hari sebelum kelas. Jadi kalian bisa baca-baca ya, gitu. Oke. Ini kalian boleh tuh kayak gitu kita preview dulu kan. Iya, oke, ya. Nah, kemudian di sini ada definisi lain dari translation. Dari siapa? Si Katzer ya, 1965, halaman 20 mengatakan translation, ada yang bisa baca? Ayo, ada yang bisa baca? Aku coba. Translation. Yes, go, baca. Catford 1965 20 says, translation is the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in other language. Penerjemahan adalah penggantian materi tekstual dalam satu bahasa dengan materi tekstual yang sepadan dalam bahasa lain. Iya. Ya, tadi bacanya itu Catford 1965 page 20 ya, page 20. Oke. Ya, halaman itu ya, halaman 20. Ya, penerjemahan adalah penggantian materi tekstual dalam suatu bahasa dengan materi tekstual yang sepadan dengan bahasa lain. Intinya di sini adalah apa intinya di sini? Apa poinnya? Poinnya mencari kesepadanan Iya, dari bahasa sumber ke bahasa target. Iya, sepadan ya, sepadan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran harus sepadan dia. Ya.
Nah, oke. Nah, kemudian ada lagi definition of translation dari siapa ini, si Larson. Ada yang bisa baca? Please help me. Esti, Larson, 1984, page 3, states that translation is transferring the meaning of the source language, or SL, into the target language, TL. Penerjemahan merupakan pengalihan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Iya. Nah, poinnya di sini pengalihan ya, pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, ya. Bukan artinya yang dirubah ya, tetapi bahasanya gitu. Bahasanya yang dialihkan gitu. Oke. Dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Oke. Bukan dirubah maknanya ya, karena pengalihan makna ini kalau kita dengar pengalihan makna berarti maknanya iya gitu. Cuman pengalihan makna di sini adalah ada yang tahu, ada yang bisa kasih ini pengalihan makna di sini apa kira-kira? Biar kalian nggak salah pengertian. Bukan makna yang dirubah. Makna Pengalihan dari bahasa misalnya dari bahasa Inggris maknanya apa, kita cari makna dalam bahasa Indonesia misalnya, terus disesuaikan juga dengan konteksnya, terus audiens yang akan membacanya, jadi kan jadi tersampaikan gitu loh pesannya. Kalau kita men-translate atau menerjemahkan dengan kesepadanan tentunya. Bukan alihkan artinya, maksudnya artinya tetap sama, tapi kan kita cari bahasa yang sepadan lah, mungkin kata-kata atau arti yang sesuai dengan bahasa sumber tersebut. Yes, Jadi tanpa merubah arti itu, artinya tanpa merubah source language tersebut, hanya merubah bahasanya mungkin dengan mencari bahasa yang sesuai supaya dapat dimengerti oleh pembaca gitu. Iya, benar sekali ya. Yes, that's true ya. Ya, ya pengalihan makna ya. Nanti ya, maksudnya bahasa dari sumber ke bahasa sasaran. Oke, next ya. Translation versus interpretation. Ya. Nah, kalau dia berhubungan dengan profesi ya, translator ya, disebut translator. Penterjemah, interpretator, penterjemah juga, tetapi mereka berbeda. They are different. Ya, translator it is more into text. Ya, interpretation it is more into Oral. Yeah, or oral. Writing and speaking. Yeah, writing and speaking. So, in this course, what kind of terms we use through this course? Istilah apa yang kita pakai? Translation ya, bukan interpretation ya. Oh iya. Iya. Next, the aims of translation ya. The aims of translation is to deliver about the message ya, to deliver about the message from sender to the receiver. Yeah. But when you deliver about the message, yeah, you need to put your attention about the code and the content. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu code, apa itu content? Kira-kira seperti apa itu konten dan code? Apa ya?
Hmm? Konten. Konten maksudnya isi dari itu kan, isi dari bahasa sumber, Hmm? isinya, kontennya maksudnya. Yes. Terus code di sini mungkin ini kali ya, apa? Ada apa namanya ya? Penggunaan ini kata-kata tertentu, mungkin kita harus pakai kayak semacam apa namanya gaya bahasa itu. Oh, itu Ya bukannya. Iya. Ya. Hmm. Ada lagi, kira-kira code itu seperti apa? Code kan kadang kita harus switch code kan, switch maksudnya kita ganti switch. Kayak kalau nggak salah ada bahasa switch code, itu maksudnya mengganti. kode. Oke. Ya. Pelajaran linguistik ya, aduh lupa Sir. Sosiolinguistik. Iya, jadi message Konten isinya kan. konten isi. Oh, kayak register, kode itu kayak register. Kayaknya itu bukan. Gaya Field, bahasa. Iya. register, field, gaya bahasa, ya istilah-istilah tertentu yang dilinguistikkan ya. Iya. Nanti mungkin akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Tetapi di sini ya tujuan daripada translation itu adalah mengirimkan ya message ya yang berupa konten dan code dari si penerima dari si pengirim terhadap si penerima ya. Oh, Kita iya. hanya review saja di sini ya, kita nggak memperdalam. Oke. Ya. Kemudian the role of translator ya, the role of translator. Yang pertama translator as a mediator ya. Kemudian translator as a profession. Iya. Ya, berbeda ya. Kalau dia berhubungan dengan profession berarti keharusan dan tanggung jawab. Translator as a mediator. Kira-kira ini seperti apa? Translator as a mediator. Penerjemah sebagai Iya, penerjemah. Apakah itu lebih ke apa formal ya atau informal gitu ya? Bukan. Menurut kalian? mediator itu profession lebih formal. Ya, kalau mediator kan nggak mesti formal juga bisa kan? Iya, kalau translator as a profession itu sudah formal ya, gitu. Formal ya. Yes, yes. Nah, kemudian translator as a profession itu fokusnya hanya pada satu orang, ya. Seperti di gambar coba dilihat. Itu hanya fokusnya satu orang. Tetapi kalau dia translator as a mediator, dia berhubungan dengan beberapa. Iya. Oh, iya. Karena dia sebagai penengah, berarti ada yang ditengahi. Oh, iya. Iya, oke. Iya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari mediator ini sering ya kita lakukan ya, gitu. Iya. Tapi mungkin bukan untuk bahasa ya, penterjemahan bahasa ya, mungkin lebih kepada problem solving, discussion ya, mungkin ke situ. Atau ada kalian yang punya pengalaman ya, you are a translator ya, with your friends ya, because of maybe when you get involved in one maaf ya, di mute dulu soalnya sambil bekerja. Yes. Bosnya udah pada bangun semua. Sorry. Yeah. Happy work for you. Thank you. Ada pengalaman kalian ya sebagai translator untuk mediator sebelumnya? Mungkin ada teman kalian dari orang Indo kemudian ngomong dengan orang asing, ada kira-kira kalian sebagai mediator. Apa kendalanya? Belum ada, Sir. Belum ada.
Motor pakai bahasa Mandarin paling ada teman. Iya. Jaganya nggak bisa, terus pembantunya atau yang jaganya nggak ngerti bahasa Mandarin, terus kan kita karena udah bisa Mandarin tuh, jadi minta tolong gitu, biar nggak mereka tuh nggak salah paham atau mereka itu pengen ngejelasin apa atau kayak gitu aja sih, Sir. Kalau untuk Inggris kayaknya aku belum punya pengalaman sih. Translation ini berlaku untuk semua bahasa ya, tidak hanya bahasa Inggris saja, semua bahasa. Ya, Oh. semua bahasa. Oke, kemudian translation proses ya, ada analyzing atau analisis, transferring, pengalihan, kemudian editing or revising. Ya. Nah, analyzing tadi atau analisis itulah yang disebut tadi discovering. Ya kan? Iya. Discovering, menemukan. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan? Apa sih sumber informasinya? Gitu kan? Apa informasi utamanya gitu. Discovering. Kemudian transferring atau pengalihan makna tadi. Oh iya. Itu berupa message atau code. Ya, message atau code. Nah, di sini terjadi pengolahan bahasa itu sendiri. Ya, seperti yang Mbak yang tadi bilang harus sesuai dengan konteks dan budaya, ya. Kemudian terjadi editing atau revising. Ya, inilah yang disebut dengan pergantian bahasa. Sudah diganti bahasanya di sini menjadi bahasa sasaran. Iya. Tinggal diperbaiki. Yes. Alright. Next ya, kemudian kita akan membahas atau mereview tentang metode translation ya, metode terjemahan. Hanya mereview ya, kita hanya mereview, kita nggak memperdalam ya. Ya, some method translation ya, mungkin kalian sudah familiar ya, sudah tahu banget ya tentang metode-metode ini. Ada word for word translation, faithful translation, semantic translation, communicative translation, idiomatic translation, adaptive translation, free translation. Nah, ada yang masih ingat? Do you still remember about at least one translation method from this? Yeah, I remember. Yes. Can you share, please? Word for word translation. Remember that is translating word by word. Iya, kata per Kata. Iya, kata per kata. And then faithful translation is like jadi penerjemahannya itu lebih ke apa? Sesuai dengan bahasa sumbernya gitu. Jadi lebih setia banget gitu. Jadi pas nerjemahinnya itu terjemahan yang sesuai banget dengan bahasa sumber. Kalau setahu saya. Iya, iya, oke. Kayak gitu bukan, Sir? Iya, iya, nggak apa-apa, kita terima ya. Ya, kita terima. Terus yang idiomatic translation itu translation yang idiom-idiom gitu, kata-kata idiom. Tapi yang apa sih? Kalau idiom kan bukan makna sesungguhnya gitu. Jadi kita harus mentranslate-nya sesuai dengan idiom bahasa sasaran juga kayak gitu. Iya, iya. Terus kalau free translation ya bebas gitu, nggak mesti terpacu terhadap bahasa sumber, tapi masih ruang lingkupnya tetap maknanya tersampaikan kayak gitu. Yes. Terus komunikatif, semantik, sama adaptif lupa. Ada yang bisa bantu ya, semantik, komunikatif, adaptif.
Iya, jadi kita bahas ya sedikit saja ya penjelasannya tadi. Thank you. What is your name? Siapa tadi namanya? It's name Effie. Effie. Evi ya. Oke, word for word translation ya. Contohnya, she's a girl. Kita translate kata per kata ya, kata per kata. Ya, dia adalah seorang wanita cantik. Ya, dia adalah seorang wanita cantik ya. Kata per kata yang paling sering dipakai oleh sebagian banyak orang ya, itu kata per kata. Kemudian faithful translation ya. Contohnya, John is too well aware that he is naughty. John menyadari atau John sangat sadar bahwa ia nakal. Nah, seperti yang dijelaskan banyak tadi ya, faithful tadi lebih kepada mana tadi? Kepada bahasa Sumber, setia, lebih apa? Sesuai dengan bahasa sumber. Right. Kemudian semantic translation. He is a bookworm. Dia adalah orang yang suka sekali membaca. Ke meaning ya, semantik itu meaning atau ya. Communicative translation, contohnya, be aware of the dog, awas anjing galak. Communicative ya, berarti lebih kepada purpose, tujuannya di sini. Idiomatic translation, kamu kelihatan ceria, you are cheery mood. Nah, ini tadi dia. Idiomatic itu kan, we cannot translate ya, the word by dictionary, because the meaning will be different. Ya. Yeah. And then adaptive translation, contohnya as white as snow, seputih kapas. Adaptive. Do you know about what is adaptive translation? Someone can help us to understand about this method. Bukannya itu ini juga ya, idiomatik juga bukan sih? Tapi maknanya lebih sesuai dengan apa? Ini kayak perbandingan ya? Kayak perbandingan ya? Kalau lupa. Ya. Adaptasi. Kalau di Indonesia yang kan nggak mungkin kan salju, soalnya kan di salju. Cari makna yang ini kali. Makna yang... Adaptasi itu lebih banyak digunakan itu ya buat translate visi kayak gitu sih. Fiktif, cerita fiktif. Oh. Iya. Apakah seperti itu, Sir? Jadi lebih kepada mengkomunikasikan arti ya. Iya. Berarti yang sama dengan what is this? Communicative translation. Dia lebih kepada mengkomunikasikan makna atau arti ya dari sumber bahasa. Oke. And then free translation ya, ini tadi gaya bebas ya. Ya, gaya bebas. Ya. Tetapi kira-kira kesamaannya dari semua metode ini kira-kira apa? Kesamaannya pasti ada ya. Apa? Ada. Dari sama menyampaikan makna yang sama. Iya, makna yang paling diutamakan. Ya. Makna yang paling diutamakan, tetapi caranya ada yang berbeda-beda ya. Nah, ada word for word translation, faithful, dan sebagainya. Tetapi kesamaannya adalah makna yang mau disampaikan harus sama, ya. Tidak tergantikan. Oke. Things you have to bear in mind when you are translating. Ya,
Ada yang bisa baca? Siapa? Ya, Yang ada yang belum. baca? Mbak Anita. Aku baca deh, mumpung bosku masuk kamar. Oh iya. Things Mengerti. you have to bear in mind when you are translating. Be careful with word-by-word translation. Convey the meaning accurately. Meaning transferred into the target language are not restricted by vocabulary, grammatical forms of the short language. Be aware of term registers or words, style, and grammatical features. Do not use everyday language. The translation should be based on the meanings in the short language. Yes, ya. Yang pertama, be careful with word-by-word translation. Iya, careful. Kenapa disebut hati-hati? Kata Harus lihat konteksnya sih. Kalau misalnya kalimat pendek atau kalimat sederhana mungkin masih bisa. Tapi kalau Iya. untuk dalam teks, misalnya teks panjang atau cerita yang panjang atau paragraf, itu nggak bisa, nanti akan menjadi kaku atau lebih kayak nggak alami lah, nggak nature, nggak wajar gitu, penerjemahan yang nggak wajar dan akhirnya susah untuk dipahami. Iya, bisa ya. Ada yang lain? Bisa. Nah, di sisi lain ya, karena kata punya pengertian atau arti yang banyak. Tidak hanya artinya gitu. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai salah memilih kata. Ya, sama dengan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalau kita buka bahasa Indonesianya ya, itu banyak artinya. Banyak banget pilihan. Harus pilih yang sesuai dengan konteksnya. Iya, gitu. Balik lagi ke konteks ya. Balik lagi ke situ. Kemudian, convey the meaning accurately. Ini maksudnya apa ya? Convey accurately. Ya, maksudnya artinya harus sesuai. Iya. Akurat secara akurat. Akurat itu udah 100% ya. Bisa dipercaya. Soalnya kalau translate itu nggak main-main, takutnya nanti kita salah translate, artinya berbeda, orang jadi salah paham dan akhirnya kita nanti jadi apa ya, kayak tidak dipercaya lagi gitu, karena harus benar-benar hati-hatilah kalau memang mau jadi translator. Beda dengan interpreter, kita bisa hanya menguraikan poin-poinnya aja. Yeah, that's transferred into the target language are not restricted by vocabulary, grammatical forms of the subject. Kira-kira apa ya? Itu biar tidak terpaku gitu. Iya. Tidak terpaku pada bahasa sumber. supaya lebih luas dan nature. Iya. Lebih wajar. Iya. Tidak terpaku pada vocab tertentu atau bentuk-bentuk gramatikal ya dari bahasa sumber ya. Ya, tidak harus ya. Kemudian be aware of term register. Nah, ini tadi code, register, field ya. Berhubungan dengan word, style, and grammatical features ya. Grammatical features. Kemudian do not use everyday language. The translation should based on the meaning in the source language. Yeah, of course, yeah. Based on the meaning. Oke, kalian sudah dapat modul ya. Jadi saya di sini copy ya bahan ini dari digital modul. Bisa kalian lihat ya? Bisa. Bisa dibaca kan? Bisa. Iya, jadi modul pertama ya penerjemahan cerita fabel ya.
Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Selain itu, terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan akurat, wajar, dan jelas sesuai genre. Ya, pada halaman yang telah disediakan, target pembaca teks sasaran sama dengan target pembaca teks sumber. Ya, judulnya The Clever Linus, ya, by Paramita Kara, illustration by Amarjit Malik. Yes. Nah, kita mau coba nih terjemahkan ya. Jadi, you can think about what kind of translation method ya you want to apply when you do this translation. Ya, you can choose one. You can pick up one, your own translation method, which you think it's easy for you to do. Ya. Ada yang bisa baca paragraf pertama dulu ya. Paragraf pertama, ada yang bisa baca? Saya baca. Boleh, silakan. Saya senang kalau seperti ini ya. Senang sekali. Yes, go, go, go. There once lived a clever lioness in the Champak forest. She had 4 healthy and really adorable cubs. They were very young and their eyes hadn't still opened. They slept for most of the time, and the only time they were awake was when their mother fed them. But if the mother was late even by a minute, they will wail so loudly so as to bring the whole cave down. Yeah, thank you. Yeah. Yes, thank you. You read fluently. Ya, mungkin sedikit correction tadi kayak Yes, sir. tadi ada saya dengar tadi. Wait, the only ya, the only. Kita bacanya di bukan the. Kenapa? Karena huruf ketemu vokal. Iya, huruf vokal. The only. Saya the end. And then awake, ya. They were awake, ya. Yes. Nggak apa-apa kita sambil belajar ya. Yeah. Ya, oke. Coba nih kita translate, kita coba kira-kira kalian mau menggunakan metode apa? Buat bebas ya. Ada yang translation. Yang pertama kayaknya masih ini, jadi word by word dulu juga nggak apa-apa. Ya, ada satu paragraf langsung terjemahkan ya, pelan-pelan. Satu orang aja satu paragraf gitu. Pada suatu hari. Judulnya dulu. Oh, judulnya. The Clever Lioness artinya? The Clever Lioness artinya singa yang sangat pintar, yang sangat cerdas dan cerdas. Sangat cerdik nggak ya? Cerdas. Kan binatang ya? Binatang berarti jangan pintar. Nah, cerdik mungkin. Lioness itu betina, singa betina atau ibu singa kan itu? Boleh. Induk singa aja, induk singa. Induk. Oh, induk singa yang cerdas. Iya. Kalau setiap judul ya word by word ya kan? Boleh ya kan? Sambil kerja, berisik nggak? Ya, oke. Lanjut? Nggak lanjut. Enggak sih. Dengan live. Berisik ngomong ya, antara kematikan. Kalau fabel biasanya pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Kalau fabel itu kalau nggak salah harus pakai ini lebih sesuai. Pakai adaptation, translation. Misal. Pada suatu hari hidup seekor induk singa yang cerdas di hutan Champak. Sebuah hutan Champak.
Campak forest itu diartikan Hutan belantara bukan ya? iya. Hutan belantara. Kayak kirain campak itu nama hutannya. Iya. Ini kan nggak lihat besar itu. Bukan nama sesuatu karena bukan huruf besar kan? kayak sebenarnya itu bisa diganti jungle gitu kan, kayak hutan-hutan liar gitu yang banyak binatang buas Iya. gitu kan, hutan belantara. Kayak di daerah Sumatera tuh ada harimau apa kan di hutan kan? Iya. Sumatera nih ya, orang Sumatera ya. Terkenal itu. Iya. Nanti kita jumpa ya. Boleh. Jumpanya di hutan belantara kah? Oke, ayo. Hutan Sumatera. Intermezzo dikit, Sir. Intermezzo dikit. Enggak, soalnya kita bersaudara nikah sama orang Sumatera juga, jadi tahulah sedikit bahasa. Oh, Bahasa baik. Sumatera. Iya, tapi Sumatera yang ini berbeda ya, nggak sama dengan yang lain. Oke Mbak, lanjutkan intermezzo aja dikit biar nggak ngantuk soalnya. Jam ngantuk ini. Oke. Gimana tadi? Siapa yang terjemahkan? Tadi Iya, itu Mbak tadi itu Kusina. pada Kayaknya. suatu hari hidup seekor induk singa yang cerdas di sebuah hutan belantara. Iya. Dia mempunyai empat ekor anak yang sehat dan sangat lucu. Imut-imut. Lucu kan? Adorable. Ya, imut-imut ya. Imut-imut. Kalau masih kecil kan emang imut-imut. Iya. Gemes Kalau udah ya. besar baru amit-amit. Amit. Oke. Next, silahkan Mbak. Mereka masih sangat kecil. Kalau yang ini kan anaknya masih kecil ya, apa muda gitu, Sir? Young, very young. Ya. Masih, Atau anak-anak. Ya, boleh. iya. Mana Sir? Kalau nggak bayi singa. Oh iya, bukan ya. Dia Nah, nggak nyebut. mereka anak-anaknya itu masih boleh. Sangat muda. Dan matanya Belum bisa belum bisa melihat. melek. apa membuka mata. masih belum bisa terbuka. Ya. Oh iya, matanya Baru belum lahir bisa. dong, matanya masih tertutup. Kemudian Desla. Mereka tidur hampir sepanjang waktu. And Tapi lembut ya, tapi berisik. the only time they were awake, Dan waktu ya dan mereka iya, lanjutkan silahkan. Mereka hanya bangun ketika ibunya memberi makan mereka. Iya. Tapi jika ibunya telat mengasih makan, walaupun hanya 1 menit, mereka akan berteriak, bukan berteriak, Itu berteriak. Mengaum dengan keras, seperti mereka mau menjatuhkan itu apa? buah. Iya. Meruntuhkan ya, seolah-olah gue itu. Wah. Ya, ini bahasanya udah bahasa hiperbola ya. Lebih kan. Iya, gitu. Oke, ya. Jadi ada berapa teknik yang kalian pakai tadi? Kalian terpikir nggak ada berapa teknik yang udah kalian terpakai? Teknik campur-campur. Campur. Words, adaptasi juga ada ya? Mm-mm. Iya.
Free translation juga. Ya, yes. Nah, ya, itu tergantung si translatornya ya. Jadi menggunakan atau mau mix atau menggunakan satu itu bebas sah-sah aja. Ya, intinya meaningnya tersampaikan gitu. Jadi Sir, itu untuk satu paragraf atau satu teks keseluruhan itu kita bisa mencampur metode kita ya? Sebenarnya kalau untuk tingkat profesional ya ada pilihannya gitu. Cuman kan ini kita masih berlatih ya kan? Gitu. Kita masih berlatih. Nanti kalau saya bilang kita word by word, kata per kata, waduh kita bisa menjerit dong mentranslate ini ya kan? Wah gimana ini gitu? Nggak siap-siap. Siapnya bisa, tapi nggak siap-siap gitu. Makan waktu banyak gitu. Tadi definisi translation kan kita yakini bahwa meaningnya yang penting gitu. Tersampaikan gitu. Oke, kemudian paragraf kedua ada yang bisa baca bahasa Inggrisnya dulu? Mbak Istiqomah kayaknya dia belum baca deh, Sir. Aduh, Mbak Evi. Kebagian semua, soalnya dari tadi kita aja. Iya, Iya, aku kita praktis ya, pelan-pelan. In the same forest, there lived another lion. He was old and feeble. His sign and hearing had become poor, and many of his teeth and claws has also broken. This made him completely unable to go hunting for animals. The only food he therefore ate was fruits and leaf. Ed Was fruit and leaf. Okay, sir. Ed ya, Sir. Which one? Yang mana tadi? Therefore, The last sentence, Sir. A sentence, therefore, Ed was fruits and leaves. Itu Ed kan dibacanya? Ed, makan. Ed. Ed. Ya. Ini kan past tense. Iya, Ed. Iya. Eat, ate, eaten. Iya. Ya, gimana? Kita coba lagi translate ya. In the same forest, di hutan yang sama, ini word by word ya kan. There live another lion. Hiduplah. Jantan. Lion itu jantan. Lioness betina. Oh iya. Jantan lainnya. Iya, sama dengan ini poet-poetess ya, yang cewek yang berbeda dengan cowok yang pemuisi itu berbeda. He was old and feeble. Ini gimana? Dia tua. Singa itu sudah tua dan lemah ya. Iya, tidak powerless ya. Powerless maksudnya. Tidak berdaya dia. Yes. His sight and hearing had become poor. Penglihatan pendengarannya become poor. Jadi atau sudah kurang. Iya, berkurang. Nah, di sini ya kan poor. Nah, kalau poor kita lihat dalam kamus artinya apa? Miskin. Miskin. Ya. Tapi bisa juga artinya di sini berkurang. Kita mencocokkan itu, melihat itunya konteksnya ya. Iya. Nggak mungkin kan matanya miskin, pendengarannya miskin gitu. Penglihatan itu. Iya. And then ya, itu tadi ya, hati-hati, be careful ya, word by word of translation. And many of his teeth and claws had also broken. Beberapa dari giginya
dan sakarnya sudah patah. Iya, sudah rusak, patah-patah. Iya. Kalau orang ompong. Yes. Kalau udah orang lansia kan ompong. Iya. Ini word ya kan? Tetap kan word by word ya. Many of these. Ya. Oke, terakhir belum ya. This made him completely unable to go hunting for animals. Keadaan ini menyebabkan dia tidak bisa berburu binatang lain. Iya. Berburu mangsa, makanan. Buru makanan ta? Binatang. Yes. Ini metode apa yang kalian pakai? Yang tadi Mbaknya bilang. Dalam seperti ini. In this condition, situation nggak ada. Tapi boleh kan? Tapi bisa gitu. Sah-sah saja. Faithful translation ya. Oh iya, Lebih faithful. Iya. Okay, the last sentence. The only food he therefore ate was fruit and leaves. Yang dia makan hanya buah-buahan dan daun-daunan saja. Dedaunan. Iya. Iya, buah-buahan dan dedaunan. Ya. Yuk, Dedaunan. nyaksi dong sih, Mas. Ya, oke. Jadi sampai di sini dulu ya kita translate ya. Nanti untuk selanjutnya, paragraf selanjutnya nanti kalian boleh berlatih ya. Berlatih sendiri. Oh, oke. Sebelumnya kalian tahu tidak kenapa kalian belajar karya fiksi ini? Kenapa kalian mempelajari ini? Tahu tidak? Kita mau membuat karya ilmiah. Oke. Bukan. Sudah. Kalian mau membuat karya ilmiah gitu. Oke, boleh. Itu karena kita kan itu jurusannya sastra, Sir. Benar. Iya, Boleh. Sastra berarti berhubungan dengan karya-karya ini. Karya iya. Ada lagi? Kenapa ya kira-kira kalian belajar penerjemahan karya fiksi ini gitu? Sebagai translator, Iya. kita kan menerjemahkan teks-teks kayak Iya, betul ya. Jadi semuanya boleh ya diterima. Dan nanti jadi gini kan kalian nanti kan if when you finish your study from UT and then you can be an English teacher, right? Kalian nanti bisa jadi guru bahasa Inggris. Then when you teach in Indonesia, ketika kalian mengajar di Indonesia, ya untuk anak-anak karena cerita budaya legenda Indonesia itu sangat banyak dan ini sangat tepat ya. Kalian nanti mengajar ya bisa menerapkan ilmu yang kita dapat nanti untuk anak-anak yang kalian cari gitu. Jangankan di sekolah, di rumah untuk anak sendiri bisa kan gitu. Iya. Di samping mempertahankan budaya kita, ya cerita-cerita rakyat, ya kan, kemudian juga bisa mengaplikasikan ilmu ya untuk menerjemahkan ya untuk anak-anak yang kalian ajari nanti gitu dia. Makanya semua teks kita ini berhubungan dengan cerita rakyat Indonesia gitu semuanya ya di situ. Untuk kalian nanti tidak melupakan ini juga sih. Ya kan, kalian budaya bisa itu kalau kalian memilih jadi guru ya. Oke. Iya, jadi nanti ketua kelasnya tolong nanti dibuat grupnya ya di Messenger, nanti undang semua teman-temannya. Kalau bisa nanti kontak juga yang dari Hong Kong.
ya. Ya, Atau kamu nanti komunikasi sama UT gimana nih untuk mahasiswa Hong Kong gitu. Saya ketua kelasnya supaya kami gabung sama gitu. Nanti kalau sudah kumpul di grupnya uh, uh, nanti beritahu saya ya gitu ya. oke. Kamu sudah tahu ini Facebook saya? Belum. Belum ya. Nama Facebook saya ini dia Samosir Tulis di chat, Sir. Bolon. What? Samosir Tulis di chat. Lampu bolon. Bolon. Itu udah ditulis tuh, guys. sebentar ya. Ada dapat? Sama siapa tadi ya? Di chat itu ada nggak? Chat. Chat mana? Chat. Oh, di chat. Oh, iya, iya. Oh, sama si rumah bolong. Oke. Yang foto profilnya di pohon-pohon. Oh, pohon. Ngapain? Lagi berteduh ya? Iya, lagi ini mau menghentikan penebangan liar. Wah. Ya. Itu Facebook saya ya, nanti undang ke grupnya, terus kabarin saya kalau udah kumpul semua ya, gitu. Biar saya kasih pengumuman tentang kelas kita. Oh, kayaknya di luar negeri ini fotonya. Iya, itu juga ya. Jadi memang nggak banyak gaya, nggak suka kuper ya. Aduh. Ya. Tapi cool. Cool ya, cool. Thank you. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita tutup kelas kita? Now it's almost 4 o'clock. Ya, thank you guys for your participation. Ya, ingat ya kita sistem pembelajarannya kita semacam kayak diskusi ya, sharing gitu. Iya. Jadi ya apa ya? Jadi lebih saling belajar sih intinya. Iya, jangan ada perasaan saya takut ngomong nih, saya takut mengeluarkan pendapat. Iya. No. Bukan takut sih, tapi karena kerja berisik. Saya mute terus tadi bosku nyari aku terus kan dia mau ngajak ngobrol terus. Aku mute dulu deh. Iya. Ketua kelasnya nanti absennya ya, boleh minta tolong ya. Absen hari ini yang hadir siapa aja. Dan nanti mungkin